Tarik kaham jotono tini kinano mak pnunenge ben busut bai chicken ni recipe name pnunai do tini ke tau ke chicken no ro luklai laga na gablawo ke boketo muya boketo chicken nok nanang ke tau hingga ang bo muya rosnam la bagane do muya rosnam bagane tau hain ro supai gane poriskar ke bidulong nang ba esa senano pnunai shot ke nai tunde ang tau muya rosnam bagane tau ke thau bo thati ha ang nai di ro hingke to tespata re ha do ke samsok khoi sukna moris ke dachinin ku ke elaichi long re ha na ko wa ti phai mi sa de be thaki khorang na yang ko tum ke chicken no kang pa musla bula pa ha ro mix ke pa na ko ke thau thu se di nai di ke kai ni muya hingke boro mata ke ti ska boyel ke te muya no to ruye mari ne ko ara ke jerman to no wan na muya hiska muya no boyel ke te o ke tau ke to tau hing kang yaw lagra nai chicken no ro ke pyas ke dia do tau ke chicken dilane ha te phaigram mo ta sa se phai kau khau e mang ding kho ha hor pung ha tau le chan ja sen ha ka ini ke body ke system ke tirani tau ke pura bono mix ke pa gana ang mix ke klo e sung te gana tau ke kusaye kol pa ha do tau ke muya ai muya boyel ke mo mari ne ha tau ke boyel kena chicken bai bamboo shoot no thungmo muya no rukhya kem jermang nai hiye muya no kahama ke boyel ma ke udo ikoi trai ki kom se tau ke songye no pura muya ro pumuri kane na koi muri kanai jago toiri nai toile ria ko nai to je pa ya hane beke song tau ke kusala hanai di kusaye kolganai toiri nai tau ka tum thung iska jamu ke buang buya rumo bai no tum thung te aska tung ha tung lu hana ko ke tau ke toiri nai ang kama ke muy re en namba em te sale re en aska asari na ha tau ke sung tingganai tau ke garam masala ri lagana besiriya ini to elaichi ro long ro to skang ti seri pai mon ke bam tom plus tung sioi ni moile tau le moya bai chicken som ro pun pa no nang pa ha tau ke kari nei sa je tau le kari hanai di sa kala ro nai thoman to hanai di thau na ha be thake tom ha sen do be thake hana goi nai ne ke di ke na ai ni cooking blog no nai thau ya hain ke like comment share ro ke lai di ke te next cooking yo nang bai ma lai ki nai